সমষ্টিত BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই বা কোনো কেণ্ডিডেট নাই। আমি বুङो কিন্তু मानसि हिसाबै आं बुंफेराखै मालाबा मिथिङावनो लरेन्सआथ' आंखौ रायखायानो आं मानो रायलाबाय मालायखौलाय नङा होमबा। खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू रमास अफिशियल यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय लाहरनाय थानाय जाबाय। नैबे समाव नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोनांथि आरो इम्पोर्टेन्ट आपडेट लाबोबाय आङो। नैबे समावहा सेरफांगुरियावहा BPF पार्टिया EGP और BJP खौ लानानै मोनसे मिटिं जदों आरो लोगोसेनो हाग्रामा सारा BPF सरकारनि रबिराम नार्जारीखौ सेरफांगुरियाव जेनहोनो थाखाय दिनैसिम रावबो पार्टिनि सासेबो केन्डिडेट ओंखाराखै होननानै डाइरेक्टैनो बिथाङा बुङो। लोगोसे लरेन्स लारिसारा गावनि बिसिखौ लानानै मा बुंखो आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ लानानै मा बुंखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खिन्थिनो थांगासिनो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबाला माने मिथिना मोनगोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेशन बाटनखौबो अन खालामनानै ला। AGP আৰু BJP একেলগে লগ লাগি আমি ইয়াতে সেৰফাংগুৰিত আমাৰ এইটো বিজয় উৎসৱ বুলি ক'লে বেয়া নহয়, ক'ব পাৰোঁ আমি, যেহেতু আমি চবেই জানো এই সমষ্টিত BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিব পৰা কোনো দল নাই বা কোনো কেণ্ডিডেট নাই। আমি উইনাৰ ইয়াত উইনাৰ হ'ল। এইটোতো ইহঁতৰ নিয়ম। আমি অপেনলি কৈছোঁ UPFL দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক আমি কৈছোঁ আমি গম পাই আপোনালোকে কি ভিতৰত কাম কৰিব বিচাৰিছে আমি গম পাই লিক হয়তো কথাবিলাক আমি জানো। ইহঁতে যেনে তেনে গণ্ডগোল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে আমি জানো। BPF দলৰ পৰা কেইজন মন্ত্ৰী বিচাৰিব আপোনালোকে? BPF দলৰ পৰা কিমানজন মন্ত্ৰী পায় নাপায় এই ৰিজাল্টটো আউট হওক, ইয়াৰ পিছত আমি খুজিম। BPFলে 10ৰ পৰা 12খন আসন পাব বুলি দাবী কৰিছে। 10টাটো ক'ত? আমাৰ BTCত 15টা আছে, কি 10টা 12টা ক'লে চব কোনা 15টাই জিকিব বুলি UPFলে ক'লে কি হয়? ক'ব পাৰে চবে ক'ব পাৰে আমি জিকিম কিন্তু ৰিজাল্টতহে দেখিব UPFL কি 10-12টা 15টাও জিকিব বুলি কৈ লোৱাত কি আপত্তি আছে? কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি স্পষ্ট কথা UPFL এটাও নিজিকে। প্ৰাক্তন নিয়ম ফেৰেংগাই 125 এমেণ্ডমেণ্ট বিল হোৱাৰ চাম্বা সি কি জানে 125টো কি জানে? আমাক শিকাব আহিছে লিডাৰ দেখাই আছে 125 চাম্বা ফেৰেংগা যাম্বা বুৰ্বক সি কি জানে এইবিলাক বিষয় লৈ আজি কথা ওলাই আছে 125। দীপেন বড়োৰ ৰাজনীতি কি হ'ল? কোন UPFলে জানে, এইটো আমি বেলেগ দলৰ মানুহৰ যে কিবাটো মই কেনেকৈ ক'ম? UPFলে ক'ব দীপেন বড়োৰ কি হ'ব, কোনোবা ফেৰেংগাৰ কি হ'ব, কোনোবা প্ৰমোদ বড়োৰ কি হ'ব, এইবিলাক UPFL লিডাৰসকলে ক'ব। আমাৰ BPFটো স্পষ্ট। আমাৰ BPF বা BJP বা EGP একেলগে লগ লাগে 15টা চিটত আমি কেণ্ডিডেট দিছোঁ। BTC অঞ্চলত 15টাও চেঞ্চুৰী মাৰিব 100%। ৰাজুটো বেপাৰে NGOৰ কাম কৰা ক'ত পৰা পইচা ওলাই পেলাই খায় এই NGO ৰাজুৰ লিডাৰ হয়, সেই ৰাইজৰ লিডাৰ নহয়। কোনে ৰাজু কি জানে? এইটো NGOৰ লিডাৰ। ইয়াকে কিয় UPFলৰ ছেক্ৰেটাৰী বনাইছে মই আচৰিত লাগিছে। মুঠতে ৰাজু হ'ল এজন NGO লিডাৰ হয়, নেশ্যনেল NGO। ইয়াৰ দ্বাৰাদি ক'ত পৰা পইচা ওলাই খাইছে আপোনালোকে তাৰ NGOৰ কিবাটো গুগলছত মাৰক, চব ওলাই যাব। ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ কি অৱস্থা হ'ব ৰাজ্যত? আমাৰ BTCত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা ভাল নহয়। BTCত কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিবই নালাগে, দৰকাৰ নাই। আমাৰ লগত যুঁজ দিব পৰা UPFL হ'লে হয়, UPFLও আজিৰ দিনত নাই। মুঠতে আমাৰ NDA কেণ্ডিডেট 15টা সমষ্টিত কোনো দল আমাৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিব পৰা কেণ্ডিডেট আজিলৈকে মই দেখিব পোৱা নাই বা নাই।
মইতো 100টো হ'ব লাগে 100 তলত আহিব নালাগে এনডি হিচাপে টোটেল 100টো আহিব লাগে ইয়াত তলত আহিব নালাগে বাইদেউ प्रमिला रानी ब्रह्म मिथिबाय आंथ' बेखौ खुनु जे रायबोफेराखै गोदोनिफ्रायनो बायद' नालाय बायद' मेडाम नालाय मेडाम जों उन्दै उन्दैनिफ्राय नुनाय आंनि आइयाबो आथोबनि प्रेसिडेन्टमोन थिनालियाव आन्दलनाव फाउन्डार जोंनि जायगायाव नुलायलायनाय सिगांनिफ्रायनो बे सन्माना आहाबो दङ पार्टिनि खोथा बाथ्राखौ आं बुङो बिसिनि नीति आदर्शनि बाथ्राखौ आं बुङो किन्तु मानसि हिसाबै आंबो बुंफेराखै मालाबा मालाबा मिथियावनो लरेन्सआथ' आंखौ रायखायानो आं मानो रायलाबायो मालायखौलाय नङा होमबा बे आंनि धोरोम नङा मानसिखौ रायना भट मोनो नामा जाम्बा जाम्बा होनलाबायो दा आंनि हिनजावखौ सिन्थाय होनलांबायबावबाय बेंगलनि होननानै बेंगलनियाथ' बेंगलनिब्रा बाङालिर माथा मारवारिर खाथा माबा माबि होनलांला जोबबावबायसो बे जाम्बा जाम्बा प्रेक्टिकेलखौ लाबोलाबायनानै 15 लाख बिदोंमोन आंनाव 15 लाख माने सारनि समस्थियाव थांला 15 लाख नांगौ जाम्बा जादों आं नोंनो 15 लाख हरनो आं बेखौ लाबोदोंमोन गोदो ओइ श्रीरामपुर खाथिनि मानसि बियो उन्दै अन्थावथाव गरिब मानसि सेरजा दामबाय बायो बे गान खननायफ्राव लाबो बानायबाय आङो दा आंखौ मानियोलायनो खिन्थु 15 लाख नांगौ ओइ अशोक गयारि भाई बेनाव फन हरो लाउदाव होना खोनासंबाय आंबो खोनाबाय 15 लाख हरबा आं लरेन्स सारनाव थाङा बेथ' आंखौ अनखायोबो नै बेबायदि दा बेंगलनि रायजोफ्रा रागा जोंदों मानो बिदि होनलाबायनांगौ नङा होमबा आंनि बर'बा आंनि हिन्जावा बाङालि नङाथ' आंनि हिन्जावा बर' बेंगलनिबाबो बर' मिडियामसो फोरोंदों आंनि हिन्जावा आंनि फिसाफोरखौ मिथिगौ मालाय बायदि नङा बर' मिडियाम आं रोङाबाबो फोरोंगोन होनग्रासो दा रागा जोंना दाख्लैनिफ्राय गिदिंगासिनो दं नोंसिनिथिंजायबो मिटिं खालामदों आदिबासियाव हाबो साद्रि रोंगौ आंनि हिन्जावा आदिबासि गामि गामि भट बिगासिनो दं लोगो जाजोब्बाय आदिबासि हिन्जावफ्रा आंनि हिन्जावा नेपालि रोंगौ नेपालि गामि गामि बेरायगासिनो दं आंनि हिन्जावा बाङालि रोंगौ मेरला सानसेयाव आंनिफ्राय बारासो मिटिं गागासिनो मैयाबो 10था मोनबायना आरो बे जाम्बाफ्रा मिथिया गावसिनि सिउलि महिलारिनि बिमायाबो बेंगलनि